Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Good morning and peace be upon us all. Yang terhormat segenap jajaran Dewan Juri, panitia kegiatan bulan bahasa, dan kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. Dear the judges, the Language Month Committee, and my proud comrades in arms. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tanpa halangan apapun. First of all, let us praise and thanks to the presence of Allah Almighty for the abundance of grace and the joy so that we still gather in this place in good health and without any barriers. Senandung, selawat, dan salam semoga tetap tercurah kepada sang revolusioner Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah seorang pendobrak dekadensi moral manusia. Melalui jeripayah, pengorbanan, dan perjuangan beliaulah kita dapat terbebas dari kekufuran, kebodohan, dan kehinaan. Also, not forgetting the salawat and greetings to Islamic revolutionary breakers of human moral decadence, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It is through his toils, sacrifices, and struggle that we can be freed from kufur, ignorance, and humiliation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya, Andika Yusuf Faisal, perwakilan dari MTSN 2 Kota Palangkaraya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Membaca Saudara Kembarnya Menulis. On this extraordinary occasion, allow me, Bapak Hadi, representative from MTSN 2 Palangkaraya City, to deliver a speech entitled Reading Twin Sister of Writing. Hadirin yang berbahagia, mengapa Anda harus menulis? Jika ingin menanamkan budaya menulis, maka orang tua harusnya juga menanamkan budaya membaca kepada putra-putrinya. Biasanya, orang yang memiliki minat membaca cenderung tidak memiliki minat untuk menulis. Ladies and gentlemen, why should you write? If you want to make reading as a habit in daily life, then parents should also make reading as an activity as a habit in daily life to their children as well. Usually, people who have no interest in reading do not have an interest in writing. Selain itu, melalui membaca, seseorang bisa dengan mudah mendapatkan ide. Ia bisa tahu apa yang harus ia tulis dan juga tahu bagaimana harus menulis. Jika seseorang tidak pernah membaca, bagaimana mungkin ia bisa tahu bentuk tulisan yang benar? Moreover, through reading, one can easily get ideas. He can know what he should write and know how to write. If a person has never read, how can he possibly know the writing is? Budaya membaca memang tidak mudah. Terlebih, sekarang banyak sekali hal-hal yang lebih indah daripada membaca, seperti video games, film-film kartun, Instagram atau Twitter, dan masih banyak lagi. The culture of reading is not easy, especially now that there are so many things that are more tempting than reading, such as video games, cartoons, Instagram or Twitter, and many more. Hadirin yang saya hormati, tidak ada kata terlambat untuk membiasakan diri kita rajin membaca. Jika kedua orang tua tidak pernah memperkenalkan kita kepada dunia buku, maka saatnya kita memperkenalkan diri kepada dunia buku dan kepenulisan. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang? Jika kita tidak mengenal betul dunia buku dan kepenulisan, bagaimana mungkin bisa menyayanginya? Ladies and gentlemen, it's never too late to make reading as a habit. If both parents never introduce us to the world of books, then it's time we introduce ourselves to the world of books and authorship. Isn't there a saying that says, if you don't know, you won't love? If we are not well acquainted with the world of books and authorship, how can we love it? Hadirin yang berbahagia, dengan demikian akhir pidato kali ini
saya mengajak hadirin dan rekan pemuda sekalian untuk mulai menanamkan budaya membaca dan menyalurkan apa yang sudah tertanam di dalam otak. Karena tanpa action, apa yang sudah kita cita-citakan akan menjadi basi dan tidak bermanfaat. Satu hal yang harus kita yakini bahwa seburuk apapun sebuah tulisan pasti akan memiliki kesan dan makna bagi seseorang. Ladies and gentlemen, at the end of this speech, I invite the audience and fellow youth to begin to make reading as a habit and channel what has been ingrained in the brains. Since without action, what we have aspired will become stale and useless. One thing we must be sure of is that no matter how bad a piece of writing is, it will definitely have an impression and meaning for someone. Nikmati prosesnya dan rasakan sensasinya. Enjoy the process and feel the thrill. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tak ada jalan yang tidak berlubang. Sebagaimana manusia biasa, saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. That's all I can say. There is no road without puddles. As an ordinary person, I apologize if there are words and attitude that are not favorable. Let me say goodbye. Thank you for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa karena biasa. Mari membaca, cerdaskan bangsa. Salam literasi.